Seja bem-vindo a Metafisicamente. O conhecimento dos povos antigos sempre foi superior ao nosso conhecimento atual. Eles foram testemunhas de experiências metafísicas e reais, das quais receberam a informação correta de nossa cosmologia. O atual programa astronômico Stellarium, quando nos mostra a simulação de visualização da abóbada celeste diretamente do solo, representa exatamente o holograma ou reflexão que a concavidade do firmamento nos cria. Somado ao giro do firmamento, podemos observar perfeitamente a simulação real diretamente de um plano estacionário com uma cúpula, domo, com um firmamento côncavo para nós. Da mesma maneira, povos antigos criaram seus dispositivos com a mesma percepção de um plano geocêntrico e estacionário, e todos os corpos celestes girando sobre a Terra. Um mecanismo foi inventado há milhares de anos, e seria impossível que ele funcionasse nos dias de hoje, caso a Terra fosse esférica, geóide ou em formato de pera. A velocidade do Sistema Solar na Via Láctea, somada às velocidades de translação e rotação da Terra, não poderiam nunca manter a estrela Polaris alinhada ao vértice central do Norte durante milhares de anos. What time is it? If you glance at your iPhone, it's so simple to tell the time. But I'd like to ask you, how would you tell the time if you didn't have an iPhone? How would you tell the time, say, 600 years ago? How would you do it? Well, the way you would do it is by using a device that's called an astrolabe. So an astrolabe is relatively unknown in today's world, but at the time, in the 13th century, it was the gadget of the day. It was the world's first popular computer, and it was a device that in fact is a model of the sky. If you were an educated child, you would know how to not only use the astrolabe, you would also know how to make an astrolabe. And we know this because the first treatise on the astrolabe, the first technical manual in the English language, was written by Geoffrey Chaucer. Yes, that Geoffrey Chaucer in 1391 to his little Lewis, his 11-year-old son. And in this book, little Lewis would know the big idea. And the central idea that makes this computer work is this thing called stereographic projection. And basically the concept is, how do you represent the three-dimensional image of the night sky that surrounds us onto a flat, portable two-dimensional surface? The idea is actually relatively simple. Imagine that the Earth is at the center of the universe, and surrounding it is the sky projected onto a sphere. Each point on the surface of the sphere is mapped through the bottom pole onto a flat surface where it's then recorded. So the North Star corresponds to the center of the device. The ecliptic, which is the path of the sun, moon, and planets, correspond to an offset circle. The bright stars correspond to little daggers on the rete, and the altitude corresponds to the plate system. Now, the real genius of the astrolabe is not just the projection. The real genius is that it brings together two coordinate systems so they fit perfectly. There's the position of the sun, moon, and planets on the movable rete, and then there's their location on the sky as seen from a certain latitude on the back plate. Okay? So how would you use this this device? Well, let me first back up for a moment. This is an astrolabe. Pretty impressive, isn't it? And so this astrolabe is on loan from us from the Oxford School of Museum of History, and you can see the different components. This is the mater, the scales on the back. This is the rete. Okay, do you see that? That's the movable part of the sky. And in the back, you can see like a spiderweb pattern, and that spiderweb pattern corresponds to the local coordinates in the sky. This is a rule device, and on the back are some other devices, measuring tools, and scales to be able to make some calculations. Okay.
You know, I've always wanted one of these. For my thesis, I actually built one of these out of paper. This is a replica from a 15th century device, and it's worth probably about 3 MacBook Pros. But a real one would cost about as much as my house and the house next to it, and actually every house on the block on both sides of the street, maybe a school thrown in and some, a church. They're just incredibly expensive. But let me show you how to work this device. So let's go to step 1. First thing that you do is you select a star in the night sky if you're telling time at night. So tonight, if it's clear, you'll be able to see the summer triangle, and there's a bright star called Deneb. So let's select Deneb. Second is you measure the altitude of Deneb. So step 2, I hold the device up, and then I sight its altitude there, so I can see it clearly now. And then I measure its altitude. So it's about 26 degrees. You can't see it from over there. Step 3 is to identify the star on the front of the device. Deneb is there, I can tell. Step 4 is I then move the sky, so the altitude of the star corresponds to the scale on the back. Okay, so when that happens, everything lines up. I have here a model of the sky that corresponds to the real sky. Okay, so it is, in a sense, holding a model of the universe in my hands. And then finally, I take a rule and move the rule to a date line, which then tells me the time here. Right, so that's how the device is used. So I know what you're thinking. That's a lot of work, isn't it? Isn't it a ton of work to be able to tell the time as you glance at your iPod to just check out the time? But there's a difference between the two, because with your iPod you can tell, or your iPhone, you can tell exactly what the time is with precision. The way little Lewis would tell the time is by a picture of the sky. He would know where things would fit in the sky. He would not only know what time it was, he would also know where the sun would rise and how it would move across the sky. He would know what time the sun would rise and what time it would set. And he would know that for essentially every celestial object in the heaven, to look up into the night sky and be much more, to see the visible and the invisible together. So that's just one use. It's incredible. So what does the astrolabe inspire? Well, I think the first thing is that it reminds us just how resourceful people were, our forebears were, years and years ago. It's just an incredible device. Every technology advances. Every technology is transformed and moved by others. And what we gain with the new technologies, of course, is precision and accuracy. But what we lose, I think, is an accurate, a felt sense of the sky, a sense of context. Knowing the sky, knowing your relationship with the sky, is the center of the real answer to knowing what time it is. So I think the astrolabes are just remarkable devices. And so what can we learn from these devices? Well, primarily that there's a subtle knowledge that we can connect with the world, and astrolabes return us to this subtle sense of how things all fit together and also how we connect to the world. É inegável como o uso do astrolábio está relacionado a um plano e uma abóbada, ou domo do observador, que se forma acima, algo que é totalmente explicável no modelo plano e geocêntrico, com o giro do firmamento.
Diferente da atual cosmologia, que nos força a crer que estamos sobre uma esfera e que as estrelas estão dispostas a distâncias absurdas, da qual jamais deveriam ser observadas neste irreal modelo que nos doutrinam nas escolas desde muito cedo. O Anticítera, ou em grego, Antikythera, o computador de 2000 anos atrás. Este é um computador analógico avançadíssimo. O Anticítera é uma peça importante para mostrar como as culturas antigas tinham alto nível de tecnologia. Esse complexo dispositivo foi usado na Grécia Antiga. Os restos do artefato, datados de 87 a.C., e foram resgatados em 1901 por mergulhadores, aproximadamente 43 metros, na costa da ilha grega de Kythera e na ilha de Creta, no mar Egeu. Ele era usado para prever posições astronômicas e os movimentos do Sol, as fases da Lua e marcar as posições da órbita irregular da Lua, eclipses solares e lunares, calendário ciclometônico, movimento das constelações do zodíaco e das estrelas errantes, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O mecanismo original está exposto na coleção de bronze no Museu Nacional de Atenas, acompanhado de uma réplica. Ele é composto pelo menos de 37 engrenagens de bronze. Mike Edmonds, Tony Frith, da Universidade de Cardiff, usou tomografia computadorizada e escaneamento de superfície de alta resolução para imagens e leu as inscrições da máquina. O mecanismo de Antikythera aponta para uma Terra estacionária. Mesmo depois do mecanismo ser encontrado, após vários anos, ninguém conseguia decodificar as engrenagens e colocá-las para funcionar corretamente. Mesmo com raio-x e estudos de mais de 30 anos, o mecanismo permanecia um mistério. Engenheiros e físicos tentaram resolver o problema, mas não obtiveram sucesso, pois a premissa de querer utilizá-lo para a metodologia heliocêntrica não colaborava em nada para o dispositivo. Até que Michael Wright usou as coordenadas com o modelo geocêntrico de Ptolomeu, tendo em base uma Terra estacionária, com Sol, Lua e estrelas girando acima. Uma vez que ele usou tais coordenadas para Marte, e o mesmo sistema de engrenagens para outras estrelas errantes, que chamamos de planetas, tudo entrou em funcionamento, sincronizado e perfeito. O mecanismo de Antikythera ganhou vida. Algo surpreendente deste mecanismo é que ele desmonta o argumento usado por seguidores da NASA e demais agências que dizem que a Terra plana não poderia ser real porque a NASA prevê eclipses. Porém, eles se esquecem que o ciclo Saros vem desde os Sumérios, que possuem uma cosmologia planista, do qual o mecanismo de Antikythera usava coordenadas geocêntricas para prever eclipses com incrível precisão. A revista Nature disse o seguinte: o antigo mecanismo de Antikythera não apenas desafia nossas suposições sobre o progresso da tecnologia ao longo das eras, ele nos dá novos esclarecimentos sobre a própria história. Podemos acrescentar que não apenas a história é desafiada, mas o modelo de uma Terra-globo com múltiplos movimentos, como de translação e de rotação, entre outros. O modelo heliocêntrico é usado pela ciência que nos doutrina desde cedo, mas o verdadeiro modelo é o que a sabedoria antiga ecoa para nós. Tecnologia planista e geocêntrica.